Aji bolo pernah kira naik bal ke lights. Now peace. Peace is happening. Mulai viewers ke husar kau itu apna rubber katela monthly salary. Gas katela rubber lah. Mana tu kiman pai? Mana tu ek mana tu 30, 40, 50 pai. Guys, ayo dhamal lai de guys. Hello guys. Aji to moi kala from the aina asde rubber from. Apa yang jane la rubber do rubber la rubber kinga kate kinga hoina kinga. Ita uthanai mil to aje itu duita ke loina ase body builder aro angan lai to rubber taper la maje de manager. So actually this is not our farm. Itu moi kala farm ne. To moi kala farm doro tate beshi jungle ase. Moi kan to rubber gas halne man ke ase. Bhalra nasena. Man dur hoise. To aina man maintenance man korbo pare nai. To moi kala farm to beshi jungle bot ase. To kinga asna koi na farm da hala. Guys side age. Beshi jungle ase. भाई लायन टायर खान थागो निसिना लागे जदे होइन बन्धु शेर खान तो थागो निसिना लागे ना बन्धु राति दिन आगे जा गाइस ये तो मजा फार्म আছে साइड में जंगली गवे मान भी स्ट्रेट बेरवा ना पारे सबै आबि जाबे उड़ा जाबो रास्ता तो उड़ा जाबो जा जा गाइस सबै रास्ता আছে না गाइस रास्ता तो पहिला तो रास्ता थाक्छ ना बोले ना विशेष चालू तो रास्ता भी बन से तो अलग रास्ता पे जाओ वापस जाए दे गाइस रबर ट्रेन का थाके दे तो मोला व्यूअर्स खान विशेष मानो रबर किंग मैन्युफैक्चर आई मीन रबर ला प्रोसेस किंग आसे मन ना जाना थाको तो मैं अपने कोई दो मिल्क आसे है रबर ला मिल्क इंक आसे दो मॉर्निंग 3:30 3 फाले उठिना चकोबर इंका कापिना और इंका ना मॉर्निंग 5:30 6 फाले इतो मिल्क तो काले करे बोले इटा तो ताकन लेट काटिस ने आज तो पानी गिरा ना तो इटा भी मिल्क तो उठा ना तो रबर ला काम भी दुख आसे बोले तांखा तो विश्वास है रबर टेबल्स खाना तांखा भी ना विश्वास दे गाइस धमाली ना कोई रबर टेबल्स संगे बोले मैं तो आसलुत खा दो ताकन रबर का तो छिदु भी काटे जो एग्जांपल दिस वे सी एक्चुअली इतो टाइम पहुंचाई दो मान छितो जो गाइस वे सॉरी itu rubber to bishi life na jao this is a very small scale ut bi man chito ase le ta kan kati ase to rubber to bishi life na jao bishi dere tak zindan hobo joldi mor jabo gas to sabi itu kan okay ya itu olop kowa gele olop chito jile ta kan kati start na it's fine hole example like this sabi na we do iman dia ase to milk to itu gas to itu chito sele malikan kinga kati se na ajne kita baru पैसा लालास देना बोलता निजर लाइक गस मुराई दिगो तो kita पैसा लालास देना गिरो लगे दे तो गाइस रास्ता इनका से मैं kan बॉडी बिल्डर bisa पैसा तो मैं kan अलग रास्ता पर खेती दे जाओ दे फले रास्ता बन इनका से ये फले बड़ा जाए ये रास्ता ना था उसे तो अलग रास्ता पर जाते दे और itu rubber kan बना लाना मशीन kan तो भीतर आसे तो अलग मानला से पूरा ताला मारने जाए से बाइक पर जाओ तो बाइक पर आइसे तो बरो बाइक पर जाओ चलो आनबी दा नदी पार करो लासे गाइस इरा नदी पार करो लासे इधर एक्सपास चलो एक्सपास हो अभी ग्लैमर का पाल चलो आज आए आराम से चलो इस ग्लैमर भी पार हो से घुमा आई या venga ग्लैमर आ जाए oh ingat kami हाँ laksana यार बंदर Awal lo. Oi.
তাৰে ভাতৰ আছে দে বন কেলা গ্লাস ছাড়বি না ইয়াত This is called real masti of adventure. Sabe? Bike iman gusai dise. Stand na dhalibe tai nijor inga bhui jase. So guys, eta moi kan kheti size hobo. Inka jana bike kan yate rakhi do. Upera bike. Aro kheti te jabo de ta. Guys, kheti to upor de ase de pahar de. To rubber puli kan dhalina ase am na rubber gas. Or rubber. Che beba. Daba me. Khala. Getting money. Wait, moila viewers and who saw quite do apna rubber katela monthly salary. Gas katela rubber la. महीने तो किमान पाए महीने तो एक महीने तो 30 40 50 भी पाए Guys, sabi bhai dhamal nai de guys 30 40 50 rubber te bari pass hai bhai dhamal nai government job to bhai Mali kan to buy Hey. zero balance. bhai for 30 40 pa ma manu de bhai sabi bike to glamour dhori nai je bhai 30 40 tangha pa manu. Anyway guys, chalo let's go. Ja kheti te jao de. Kheti te na hai man sal hoise. Ya. Ene ko sali ko. Oh, 2 साल 3 साल तो after long time rubber sabale ase rasta bhi pahorche de rasta bhi kote se pahorche bhai itu pipe kan kila pipe ahi jaise aji dikhase moi itu pipe to ala khila hai wei ha guys rasta hi moi kheti uthala rasta o bundu ahi to uthibo paro nai bhai etu pani ghirna ase na nie play korbo Bhai aha kan to Aro. aha dam she gir nai go sabe rasta inga de yo oi tot man slipper ase guys yate ora uthibo na paro de over slipper ase umor over pani ghirna ase na climb hole bishi to passe oh moi kana kheti ponchol ase guys sai thakbe kinga ase apni dekhai dibo moi kana kheti la condition na rubber puli kan I mean puli ko ase rubber gas kan bi kiman tang ase 5 6 years to je rubber gas to na to kinga ase to apni dekhai dibo de moi la sas bon pura moi kana be body builder do ene bi pet di dangor ase tai bala bi du ko de guys ita moi kana bagan punchi de gas ita inga se kunba do ita rubber gas inga se alo kunba do inga dangor je le jungle to ko bole na guys sare kan maintain na kora hosina ko rubber gas mi man dangor na ita rubber gas to dangor je hoy asal bar to kathibo paro ni I guess lop check korsa lage rubber gas tinga de rubber gas to dangor je hoy guys ingas de moi kan la hat puila banala ita bi hawa pra loi jana ita bi strong ase this is our hut and this is the biggest trunk if I सबसे downward trunk to itu thaigo ni I guess we gas to bhale ase asal katibo parbo nishina je आजकल पे खाने काटो bonu ki thaigola ase asal okay next year brother yate rubber taping to start kor dibo aro tai ke manager rakhole ase guys sailwe taila tangka to 1 lakh 2 lakh to punchi jabo de edu ta Content ka hatam de thok lagi moi body builder tai itu man saman khaina khali peti daura ase koi peti dikhai do ekbar यहाँ चिता guys आज तो itu rakhi din anje de are video de dikhai be to आज तो 3 jone aise to apni nge सब देखो ना पर रास्ता नहीं guys jabole रास्ता ही नहीं पूरा जंगल ना ठीक ठीक आज कारण तो इने इमाने होबो guys तो साइ थाकबे aro itu rubber tape kora dem de tai manager hap chite aro moi ekta vlog hal dibo efala na try manager hola to sun tai manager hole ase guys to sai থাকবে তো এনে from there rubber from there aise to apni জঙ্গল হলিবে যাই না আপনি দেখাই দিও না আমি আইসা অলপ তো সাব লাগে গাছ খানা কন্ডিশন কিংবা আছে না তো এটা হাই টান কাট পয় সাবি টঙ্গি দাও আছে আৰু দিস ইজ নট ইয়েট টাইম পঞ্চ নাই নেক্সট ফালে তো হৈ যাব
উৎখান হিসাব থেকে দিখান তো কাটিব পারব ভাই হলে মেইন তো কি প্রবলেম আছে বলে ফেলে তো পাহাড়তে আছে না তো গাছ কাটিবলে অলপ দুখ পাব ইটো আছে তো গাইস এটা তো চাই আছে আমি গাছ লা কন্ডিশন কিংগা আছে কিমান গাছ নিচিনা কাটিব পারব নেক্সট ইয়ার না তো অলপ চাই না যাব গাছটো এনে ভালে আছে চাবি যত হৈছে টাইম পঞ্চিছে এইটো তো পইচা দিয়ালা টাইম পঞ্চিছে এইটো পইচা দিয়ালা টাইম পঞ্চিছে এইটোত পঞ্চা নাই ওফালে পঞ্চিছে গাছটো হৈ যাব নেক্সট ইয়াৰ হৈ যাব নাও পিছ This is happening, guys. Sorry. Pepsi খাই আছে ফ্ৰেছ তো মই কাৰণে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰি পেপচি খাই নাই এতিয়া ওলাই যাব গাছখন বি এনে চাই লৈছে তো পেপচি হেপেনিং নাও একো আনি নাই দে খালি পেপচি আনিছে তো পেপচি খাই না যাওঁ আজি তো বিচাৰা একো ধৰণে খাবলৈ আজি তো কু পিকি এনে কি কয় এনে গাছখন খেতি চাই নাই আহিব না ভাল আছে তো চিয়াৰ্ছ গাইছ वापस যাই আছে দেই খেতি চাই লৈছে তো वापस যাব আৰু নেক্সট ইয়াৰ আহিব নেকি গেছ দিয়া ভাই ওয়ান স্প্লিট ডিসেম্বরে নহলে তো নেক্সট ইয়ার জন ফলে আহিব তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও yo guys वापस इज द गोइंग তো খেতিটো ফলে আছে মই কান তাজৰা নামি না এটা এফালৰা আছে দে কিবা চাবে পাহাৰ ওপৰত আছে this is the view evening 3 p.m. view তো ভালে আছে দে চলো guys ada dah Itu tuh glamour jasa, glamour power. Get one, get one. T-shirt aja. Baik pi tayo lop ring tala sa lebe. Enggak kuno chola sa. Expose abala sa ja. Aji be lop ra gira na bal gela itu manu. The glamour is coming. Story. Wonder. Timi man boy khagi na cholai to live te. Sabda tai to. Iman boy khagi na cholai ta. Klasi na chara ro to boda ro tai. Chalo.